नमस्कार। आज के रेसिपी मौरी झिंगे। तो जेहेतु आमी मौरी झिंगे बानाচ্ছি तो एखाने पान मौरिर व्यवहारटाई बेशी थाकबे। तो आमी एखाने झिंगे और आलू निये नियेछि पिस पिस करे केटे। मशला हिसेबे नियेछि शुकनो लंका, तेजपाता, पान मौरी, आदा बाटा, पेঁয়াজ कुचि और एकटी बाटीते आमी जिरे गुड़ो, हलुद गुड़ो, लंकार गुड़ो जल दिए पेस्ट बानिয়েছি। और बाड़ीते आमी एक भाजा मशला बानिয়েছিলাম, ताते रयेছে पान मौरी, गोटा गरम मशला, शुकनो लंका, तेजपाता भालो करे भेजे निये आमी ओटाके रोस्ट करे निই। एकटी कड़ाईते तेल गरम करे आमी ताते दिए दिएछि शुकनो लंका, तेजपाता, पान मौरी, तारपरे दिएछि आदा बाटा, पेঁয়াজ कुचि। भालोभाबे आमी मशलाटा कषिয়ে नेब এবং পেঁয়াজগুলোকে आमी लाल करे भेजे नेब। भाजा হয়ে গেলে आमी ताते केटे राखा झिंगे और आलूटा दिए दिচ্ছি। लवण आमी एकदम लास्टे ऐड करब, कारण लवण दिले झिंगे থেকে জলটা প্রথমে বেরিয়ে যাবে। এবার ভালোভাবে কষানো হয়ে গেলে আমি পেস্ট গোলা যে জল বানিয়েছিলাম সেটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। ওই মশলা গোলা জলটা দিয়ে আমি ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে একটু কষিয়ে নেব। হালকা আঁচে আমি ঢাকনা দিয়ে কষাবো। একটু কষিয়ে নেওয়ার পরে আমি এখানে অ্যাড করে দেব লবণ। ঝিঙে থেকে পরিমাণ মতো জল বেরিয়ে গেছে, তো আমি লবণ অ্যাড করে দিলাম। লবণ দিয়ে ভালোভাবে আমি এটা নেড়ে চেড়ে নেব। এরপর আমি এতে সামান্য চিনি দিয়ে দিচ্ছি, যাতে ঝিঙে তরকারিটা একটু মিষ্টি মিষ্টি হয়, খেতে খুব ভালো লাগবে। এবার আমি গ্যাসটা বন্ধ করে দিয়ে আমার যে ভাজা মশলাটা আমি বাড়িতে বানিয়েছিলাম ওটা উপর থেকে ছড়িয়ে দিচ্ছি। তৈরি হয়ে গেল আমাদের মৌরি ঝিঙে।